طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. سرکار فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. سمجھ آگئی بات آپ کو؟ مسل کے بولیے سبحان اللہ. اور 10-15 منٹ حاضر ہوں, 15 منٹ سے زیادہ نہیں اور 10 منٹ سے کم نہیں. اگر ممکن ہوا تو میں 10 منٹ سے پہلے اپنی گفتگو کو ختم کر دوں گا. برادران اسلام, سرکار فرماتے ہیں کہ علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے. تو فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں ہمیں قرآن مقدس کی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے. ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں حدیث مصطفیٰ کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں اقوال ائمہ کو بھی پڑھنا چاہیے. ہمیں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ میں رسول اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کے طریقے کو بھی سمجھنا چاہیے. اور دنیا کو یہ بتانا چاہیے دنیا میں صدیق اکبر نہیں ہے مگر ان کے غلام آج بھی ان کا راستہ نہیں بھولے ہیں. دنیا میں امام علی مقام نہیں ہے مگر ان کے غلام آج بھی ان کا راستہ نہیں بھولے ہیں. دنیا میں غوث اعظم نہیں ہے مگر ان کے غلام آج بھی انہیں یاد رکھے ہوئے ہیں. دنیا میں غریب نواز نہیں ہے مگر ان کے غلام آج بھی موجود ہیں جو ساری دنیا کفر کو یہ بتا رہے ہیں نہ ہم کسی حالت میں صدیق اکبر کا راستہ چھوڑیں گے, نہ کسی حالت میں امام علی مقام کا راستہ چھوڑیں گے, نہ کسی حالت میں غوث اعظم کا راستہ چھوڑیں گے, نہ کسی حالت میں غریب نواز کا راستہ چھوڑیں گے. بلکہ ہمارا یہ ماننا ہے جو اس راستے پر چلے گا دنیا میں وقار بھی اسی کے لیے ہے اور مرنے کے بعد جنت کی بہار بھی اسی. سبحان اللہ سبحان اللہ. سمجھ آ رہی بات؟ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, فیضان اولیاء اکرام, خطیب ہندوستان صدیق اکبر, نعرہ تکبیر. واہ کیا بات. برادران اسلام, ہمیں چاہیے یہ کہ نبی اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہمیں بھی علم حاصل کرنا چاہیے. مگر افسوس آج امت مسلمہ کا ذہن نہ جانے کہاں چلا گیا, امت مسلمہ کی فکر نہ جانے کس طرف چلی گئی ہے. آج اگر کوئی عالم دین نکلتا ہے تو ہم لوگ بڑی حقارت کی نگاہ سے اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا حیثیت ہے. یہ 6-7 ہزار 10 ہزار بہت چھلانگ لگائی, 10,000 روپے کی ملازمت کرنے والا یہ میرے سامنے کیا حیثیت رکھتا ہے. مگر میرے بھائیوں, ایسی غلطی آپ لوگ کبھی نہ کرنا. ساری امت مسلمہ کو اللہ رب العزت اس گناہ عظیم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. کیونکہ جن کو تم کہتے ہو کہ یہ حقیر ہیں, جن کو تم کہتے ہو کہ یہ 10,000 کے ملازم ہیں, میرے بھائیوں حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. میرے نزدیک تم میں سب سے بہتر افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. تو فرمان مصطفیٰ کی روشنی میں ڈی ایم اپنی جگہ اچھا ہو مگر اس سے بہتر یہ عالم دین ہے. پی ایم اپنی جگہ اچھا ہو مگر اس سے بہتر یہ حافظ قرآن ہے. پروفیسر اپنی جگہ اچھا ہو مگر اس سے بہتر یہ حافظ قرآن ہے. انجینئر اپنی جگہ اچھا ہو مگر اس سے بہتر یہ عالم دین ہے. یہ میں نہیں بلکہ دنیا کا سب سے بہترین انسان کہتا ہے تم میں اچھا وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک پڑھے لکھے کو بھی چاہیے کہ عشق ہے تو عشق کا اظہار ہونا چاہیے. بند کمرے میں بھی روشن دان ہونا چاہیے. اور جو پڑھے لکھے نہیں ان پڑھ ہیں وہ یہ ٹھیک ہے, ہم پڑھے لکھوں کو تو انسان ہونا چاہیے. میں معذرت کے ساتھ میں برادران اسلام, لیکن برادران اسلام ایک عالم دین کو کس طریقے سے سرکار نے کس کے بارے میں کہا کہ معافی وَأَحَلَّ حَلَالَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ. حضور فرماتے ہیں قرآن جس نے پڑھا اس کے بعد اس پر عمل بھی کیا اور قرآن میں جن جن چیزوں کو حرام کیا گیا ہے ان کو اس نے حرام سمجھا, جن جن چیزوں کو حلال کیا گیا ہے ان کو اس نے حرام جانا, ان سے بچا. اب حضور فرماتے ہیں خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. تم میں سب سے بہتر افضل وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے. اب میرے بھائیوں, آپ لوگ تشویش میں نہ پڑنا. اس حدیث کی فضیلت میں وہ عالم کبھی نہ آئے گا کہ مسجد کے میناروں سے اللہ اکبر کی صدایں بلند ہو رہی ہیں مگر وہ اپنے گھر میں ٹھنڈ کے موسم میں یا کسی بھی موسم میں بستر کے اندر لیٹا ہوا ہے. اذان ہوتی ہے, نماز پڑھنے کا اس کو پتہ نہیں. برادران اسلام, لوگ اذان کے دوران باتوں میں مشغول ہیں, اپنے آپ بھی ان کے ساتھ میں لگا ہوا ہے. ایسا حافظ, ایسا عالم کسی بھی طریقے سے کسی بھی طرح سے ان حدیثوں کی فضیلت میں نہیں آتا ہے. بلکہ سرکار نے فرمایا تھا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے. اور سرکار فرماتے ہیں جس نے قرآن پڑھا پھر اس پر عمل بھی کیا تو پتہ یہ چلا کہ عالم با عمل کی یہ شان ہے. حضور فرماتے ہیں
नौम आलिम इबादत, आलिम का सोना भी इबादत है। तो सोना उस आलिम का इबादत है जो आलिम बाअमल भी है। सुभान अल्लाह बेशक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब ये क्या कि साहब एक बच्चा हाफिज बन गया, गगन खाता है, सिगरेट पीता हुआ दिन पूरी जो है गांव के अंदर घूमे, उसके बाद में वो कहे कि सरकार ने मेरे बारे में नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर फरमाते हैं जिसने कुरान पढ़ा फिर उस पर अमल भी किया, अब उनके माँ बाप को कयामत में वो ताज पहनाया जाएगा जिसके सामने दुनिया के सूरज की चमक फीकी पड़ जाएगी। यानी कि शर्त है अमल करना, अमल करने के बाद में ये अजर आपको मिलना है। तो मेरे भाइयों, इस हदीस की फजीलत में गगन गुटखा खा करके लोगों के मुंह पर थूकने वाला हाफिज कुरान कभी नहीं आएगा, बल्कि आलिम बाअमल आएगा। कैसा आलिम बाअमल? जिसकी शान सरकार फरमाते हैं नौमुल आलिम इबादत व यस्तगफिर लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द हत्ता नमलत फिल जुहरिहा व हत्ता हुता फिल मा व युसल्लूना अला मुअल्लिमिन नास बिल खैर। हुजूर फरमाते हैं कि जो आलिम बाअमल है, इनकी शान ये है कि जब वो रास्ते से चलते हैं तो जमीनों आसमान के बीच की सारी चीजें, यहाँ तक के पानी में मछलियां और सुरागों में चींटियां उनके लिए बख्शिश की दुआ करते। सुभान अल्लाह। लोगों ने ये बना लिया है कि साहब जो पढ़ गया, जिसने दाढ़ी टोपी लगा ली, नाते पाक पढ़ना सीख ली, कि इससे बड़ा आलिम कोई नहीं है। ऐसा नहीं है। आलिम बनता कौन है? बरादरान इस्लाम, दरसे निजामी का सबसे पहला क्लास है एदादिया। इसमें एडमिशन लेने के लिए बच्चे को कम से कम 2-3 साल तक कुरान पढ़ना पड़ता है, नादरा सही करना पड़ता है, फिर उसे उर्दू लिखना पढ़ना सीखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के बरादरान इस्लाम जो आलिम के कोर्स का सबसे पहला क्लास है उसमें उसका एडमिशन होता है। अब कहीं 10-15 साल में जाकर के कोई आलिम बनता है। लेकिन हम लोगों ने तो सिर्फ ये हिसाब बना लिया है कि जिसको कुरान पढ़ना, जिसको नाते पाक पढ़ना आ गई, जिसका पेट ज्यादा बाहर निकल गया, जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, जिसकी टोपी ज्यादा ऊंची है, वो आलिम दीन है। नहीं, बरादरान इस्लाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का वाकया है। आपकी हुकूमत हवा पर थी, चरिंदो परिंद पर हजरत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की हुकूमत थी। आपकी बारगाह में एक चिड़िया आई और अर्ज करने लगी, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे बच्चे को खुला शिकारी ने मार करके खा लिया है। समझ में आ रही है आप लोगों की बात? जी। तो मचल के बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तो बरादरान इस्लाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में वो चिड़िया आई, अर्ज करने लगी, हजरत खुला शिकारी ने मेरे बच्चे को मार करके खा लिया है। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको अपने दरबार में बुलवाया और कहा कि ये बताओ कि तुमने इसके बच्चे को मार करके क्यों खाया है? तो चिड़िया वो शिकारी कहने लगा, हुजूर ये बताइएगा कि हलाल जानवरों का गोश्त खाना कैसा है? हजरत सुलेमान ने फरमाया जाहिद है। कहा शिकार करना कैसा है? कहा जाहिद है। कहा हुजूर मैं शिकारी था, मैंने मार करके खा लिया, इसमें मेरा क्या जुर्म है? मगर चिड़िया रो करके कहने लगी, हुजूर मुझे इसका दुख नहीं है कि इसने मारा खा लिया, अल्लाह ने इसके लिए हलाल किया है, मेरी क्या औकात है कि मैं फिर इससे मना करूं? मगर हुजूर मुझे याद करना है, जब ये आ रहा था, जब ये मेरे करीब आ रहा था, तो मैंने अपने बच्चे से कहा था, बेटा वो देखो शिकारी आ रहा है, वो देखो चिड़िया मारने वाला आ रहा है, वो देखो बेटा जाल बिछाने वाला आ रहा है। तो मेरे बच्चे ने कहा, अम्मी जान आप क्या बात करती हैं कि इतनी लंबी दाढ़ी और ये शिकारी हो सकता है, इतनी लंबी टोपी और ये शिकारी हो सकता है, ये जुब्बा पहनने वाला ये शिकारी हो सकता है, ये पगड़ी बांधने वाला शिकारी हो सकता है। हजरत सुलेमान ने फरमाया, आज के बाद में जब तुम जो है शिकार करने के लिए चलो तो जाल लेकर के चलना, तीर लेकर के चलना, ताकि परिंदा अपनी हिफाजत कर सके। मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, उस जगह पर चिड़िया के बच्चे ने धोखा खाया था तो जान से चला गया था, और आज अगर तुम किसी गैर आलिम को आलिम समझोगे तो ऐसा हो सकता है तुम ईमान से चले। सुभान अल्लाह बेशक। फरमाते हैं कि पूर्व क़यामत मेरी उम्मत में दुश्मनाने इस्लाम की एक जमात निकलेगी, वो तुमको इस तरह की हदीसें सुनाएंगे जो ना तुमने कभी सुनी होंगी, ना तुम्हारे बाप दादा ने सुनी होंगी। वो तुम्हें भी गुमराह करेंगे और अपने आप भी गुमराह होंगे। तो हमें इल्म सीखना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इहदिना सिरातल मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तो बरादरान इस्लाम, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाला, सिगरेट पीने वाला और लोगों के सामने मजहब इस्लाम का मजाक बनवाने वाला कभी मुबल्लिग इस्लाम नहीं हो सकता।
حضرت علامہ شیخ سعدی فرماتے ہیں آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تربیت نا اہل را جو گردگان پر گنبد است. آپ کہتے ہیں کہ نا اہل کو تربیت دینا ایسا ہی ہے جیسے کہ گنبد پر اخروٹ روکنا, جیسے کہ گنبد پر گول گنبد پر اخروٹ نہیں روک سکتا, ایسے ہی تربیت نا اہل پر زیبا نہیں دیتی ہے. آپ کہتے ہیں شمشیر نیک ز آہن بد جو کو نہ کسے کہ برے لوہے سے کوئی اچھی تلوار کیسے بنا سکتا ہے. اب برادران اسلام دیکھا تو یہ جاتا ہے کہ گگن کی بدبو منہ سے آ رہی ہے, سگریٹ کی وجہ سے ہونٹ کالے پڑ گئے ہیں. اب یہ صاحب آئے ہیں اسلام کے علم بردار بن کر کے. اسلام کا علم بردار وہ ہوتا ہے جو اپنی راتوں کی نیند کو قربان کرتا ہے, فرمان مصطفیٰ کو اپنے سینے میں بساتا ہے, قرآن کو سینے میں بساتا ہے, اور وہی اللہ کی دی ہوئی طاقت سے دنیا میں عزت کماتا ہے اور مرنے کے بعد میں اپنے عزیز و اقراب کو جنت دلاتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. آپ لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے گا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. اب میں شاعر مشرق کے نشار کے ساتھ میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ بنی اغیار کی یہ چاہنے والی دنیا رہ گئی اپنے لیے ایک خیالی دنیا. ہم تو رخصت ہوئے اوروں نے سنبھالی دنیا, پھر نہ کہنا ہوئی توحید سے خالی دنیا. مرد میں چشم زمین یعنی وہ کالی دنیا, یہ تمہارے شہداء پالنے والی دنیا, گرمی مہر کی پروردہ ہلالی دنیا, عشق والے جسے کہتے ہیں بلالی دنیا. عقل ہے تیری صفر, عشق ہے شمشیر تیری, میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری. ماں سوا اللہ کے لیے آج ہے تکبیر تیری, تو مسلمان ہے تو تقدیر ہے تدبیر تیری. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. السلام علیکم.